Maayong gabi sa tanan, ining takna karon sa kagabihon ani ansab kita aron sa ah, padayon sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nga karon akong giandam. Salamat pud sa Ginoo nga karong higayuna gitagaan usab kitag pribilehiyo aron sa makadungog na usab kita sa pulong sa Ginoo. Busa ni ini nga takna agig pagsugod magampo na kita. Ginoong Dios ni nga takna karon sa kagabihon, ikaw Ginoo magauban bisan pa man sa imong ubos alagad nga magbatbat karon sa imong pulong, ikaw Ginoo magadasig maglig-on kanamo. Ikaw magpadayon Ginoo sa pagsuplas guys sa pagkinanglan, material, pisikal ug espiritual. Bless nimo bisan pa man sa dihog sa espiritu, balang espiritu ikaw magauban ug labaw sa dihugi kami diha sa imong pulong Ginoo, nga ikaw asin sa dila sa imong alagad Ginoo. Ako muwali karon Ginoo diya sa tibuok kalibutan Ginoo makadungog ni ining imong pulong. Father God, akong gitugyan kanimo kining tanang pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. So nining nga takna sa atong pagsugod atong sugdan pinagi sa awit, atong awiton ang kinabuhi. Ang kinabuhi ko gikan kanimo nagapangita sa katagbawan mo, dili ko mabuhi kung wala ka, kay ikaw ang giya ning kinabuhian. Wa ko'y mahimo kung way tabang kanimo, anaa kanimo ang kahimuan sa tanan. Kay ikaw lamang o Dios, tinubdan ning tanan, sa sinugdan ug sa katapusan ang imong ngalan gayon mahimayan. Kay ikaw lamang o Dios, tinubdan ning tanan, sa yuta ug sa kalangitan ang imong katagom nagadanan. Ang kinabuhi ko gikan kanimo nagapangita sa katagbawan ko, dili ko mabuhi kung wala ka, kay ikaw ang giya ning kinabuhian. Wa ko'y mahimo kung way tabang kanimo, anaa kanimo ang kahimuan sa tanan. Kay ikaw lamang o Dios, tinubdan ning tanan, sa sinugdan ug sa katapusan ang imong ngalan gayon mahimayan. Kay ikaw lamang o Dios, tinubdan ning tanan, sa yuta ug sa kalangitan ang imong katahom Dios danan. Kinabuhi ko gikan kanimo naga
pangita sa katagbawan mo, dili ko mabuhi kung wala ka, kay ikaw ang giya ning kinabuhian. Wako'y mo kung huway tabang kanimo, anaa kanimo ang kahimuan sa tanan. Kay ikaw lamang o Diyos, tinubdan ning tanan, kasinugdan og sa katapusan, ang imong ngalan gayon mahimaya. Kay ikaw lamang o Diyos, tinubdan ning tanan, sa yuta ug sa kalangitan, ang imong katahon nagadanan, ang imong katahon nagadanan, ang imong katahon nagadanan. Maayong gabi tanan, hining taknas kagabion padayon kita. Ang atong topic karon is about eternal journey. Our text is found in Book of Exodus chapter 3 verse 18. Atong tanahon din sa libro sa Bisaya. Exodus chapter 3 verse 18. Ingon dire, ang akong katawhan mamati kanimo unya uban sa mga kadagkuan, uban sa kadagkuan sa Israel pangadto kamo sa hari sa Ehipto ug ingna siya. Si Yahweh ang Dios sa mga Hebro nagpakita kanamo busa tuguti in taon kami pag-adto sa desierto sa gilay-on nga 3 ka adlaw nga pagbaktas kay maghalad kami ngadto sa Ginoo nga among Dios. So ang pulong sa Ginoo about sa kining journey, no? Ang journey nga gipangayo tulo lang ka adlaw, no? Ang 3 ka adlaw mao ni siya ang mao gini siya ang original gyud nga planos Ginoo para sa journey. So ngano man nga sa unang panahon ang ilahang panaw sa kamingawan o paingon sa Kanaan 3 ka adlaw. Apan nahimo kining 40 ka tuig. Ang hinungdan ni ana tungod kay ang mga tao ni atong higayuna sa Israel wala sila'y pagpokus, wala sila'y focus nga ang ilahang una-una para gid sa Ginoo. Ang ilahang journey nga paingon dito 3 lang ka adlaw. Pero tungod kay lagi nadugay man tungod sa kagahig ulo mga kanang yaw-yawan ba nga mga tao naa sa ilang pagkayaw-yawan. Ug sa kahimtang usab karon nga gihapon na, no, karon kaning COVID-19 hitabo yaw-yawan ang mga tao na natural gyud ay na, no, dili di na katingalahan kay mao gyud ay nang nature di ay nga ang tao, ang Israel sa unang panahon badlungon kaayo, yaw-yawan kaayo, ug mao to nga ang 3 ka adlaw nahimong 40 ka tuig. So mao na nga sa sitwasyon karon nagkinahanglan ang Ginoo nga we need to focus our journey to eternity. Kinahanglan nga mo-focus kita sa atong
pagpanaw ngadto sa walay katapusan na panaw. So sa unang panahon nga si Moses ang nagdumala uban sa mga Israelanhon nga naglakaw, nahimo lang nga tulo ka adlaw himong 40 ka tuig. Tungod kay wala na focus ang ilang mga kuna-kuna. So as of now, we need to focus our journey to eternity. Diya sa focus, as we need to focus, we need to have an acronyms. I have to share to you this evening about the acronyms of focus. The first letter is F, stand for facing trials or crisis. O, obey God in the midst of crisis. C, consecrate our lives before God. 4, understand or you understand the situation and God and trust God. Number 4, S, surrender yourself to God in the midst of crisis. So, muna siya ang atong pamalandungan karon as we facing trials. So atong atubangon karon ang mga trials. Unsa may giingon sa pulong sa Ginoo sa pag-atubang nato niining mga trials. No? Unsa giingon sa pulong sa Ginoo as we facing trials or crisis? Ingon ang pulong sa Ginoo, be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you or forsake you. Maybe you could substitute crisis for them and have it read, do not fear or be in dread of this crisis. Because God doesn't leave when a crisis hits in most cases. He is closer than ever so. Ang Ginoo, padayon siya nga uban sa tuwa. Una nga, igsuon, when a crisis comes, we can be strong and courageous, knowing God does not leave us or forsake us, especially in crisis. Dili ta pasagdan sa Ginoo, dili ta nabiyaan. Ang importante lang, as we facing the trials, we need to face because God is in us. He never leave us nor forsake us. Dili ta niya biyaan ni pasagdan. Dili ta niya biyaan ni pasagdan, kinanglan lang yun nga we face the trials. Unsa man ang mga trials kining pandemic crisis karon atong atubangon. Kung buot pasabot ka ng pag-atubang nga dili ta mahadlok kun dili muduol tas Ginoo. Muatubang tas Ginoo, muatubang tas mga trials nga gihatag sa Ginoo. Sa pag-atubang nato niini, ipailan niya nga ang Ginoo dili gayud mo biya nato. Nga nagpailag yun nga ang Ginoo ni agid sa ato. Kaiya man ang gisaad sa ato. Ang importante lang you facing trials in this crisis, in the midst of this crisis. You must face the trials. If you face the trials, we must obey God in the midst of this crisis. You must obey God. Kinahanglan ta mo tuman sa Ginoo. Mutuman gyud ta sa Ginoo kay nag-ingon siya didto alang sa iyang mga katawhan in Philippians 4:19, and my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus. Ang Ginoo nag-ingon na ang Ginoo mo supply sa atong pagkinanglan every need
according to His riches in glory in Christ Jesus. Tungod sa kadato sa Ginoo, iyang i-provide ang atong pagkinahanglan. Munang atong likayan ang sig pagbagulbul, ang sig pagyawyaw. Atong likayan kay nganuman kini mga butanga dili makapahimaya sa Ginoo ug makasuko kini sa Ginoo. Ug ang hinungdan mao na nga ang kapungot sa Ginoo moabot yun tungod kay sige man tang bagulbul. Dili lang kita magsig bagulbul kun dili mo obey lang ta sa giingon sa Ginoo. Ang importante na kinsa katong mulahutay hantod sa katapusan maura gyud ang maluwas. But the one who endures to the end will be saved. Matthew 24:13. Kung niingon ang iyang pulong dito sa 2 Corinthians 12:9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. So, ang pulong diri, my grace is sufficient for you. Ang grasya sufficiente alang kanimo. Nga walay sobra, way kulang, gihatag na sa Ginoo para sa imuha. So, dili ta agay magkabala ka. As we face the trials, ang Ginoo nahibalo sa iyong sa plano nato. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, not to harm you, but to give you hope and a future. So, that is a promise of God. So, importante nga moobey ta. Sunod, literacy, we must consecrate. I-consecrate nato. We live holy in the presence of God, before God. No? It is written, be holy, for I am holy, in 1 Peter 1:16. 1 Peter 1:16, o diripod sa Leviticus 19:2, speak to all the congregation of the sons of Israel and say to them, you shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. Leviticus 11:44, I am the Lord your God, consecrate yourselves therefore and be holy, for I am holy, and you shall not make yourself unclean with any of swarming things that swarm on the earth. No? Sige, ingon dito, Philippians 1:27, only conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or remain absent, I will hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Conduct yourself with wisdom toward outsiders, making the most of the opportunity. Let your speech always be with grace, as though seasoned with salt, so that you will know how you should respond to each person. So, igsoon, i-consecrate nato ang atong kaugalingon. Atong magpuyo kitang balaan, dastubangan sa Ginoo, separated from the world, na dili kita magpailalom nining kalibutan, dili kita magpaulipon sa kalibutan, tungod kay ang kalibutan, dili para sa ato. So, dili lang kay magpuyo kitang holy, but ang Galatians 5:25, if we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Kung magpuyo kita sa Espiritu, kinahanglan maglakaw usab kita diha sa Espiritu. Have this attitude in yourself, which was also in Christ Jesus. Philippians 2:5. Nga naaning attitude diha sa imong kaugalingon nga naa usab kang Hesukristo. Muna igsuon, consecrate yourself to God. Nining pandemic crisis, instead nga magbagulbul ka, kinahanglan makasabot ka sa planos Ginoo. Kinahanglan nga imong isiparit ang imong kaugalingon dito sa kalibutan. Kinahanglan nga i-preserve ang imong kinabuhi para sa Ginoo. Una nga igsuon, bisan pag unsang may tabo, ayaw gyud pasagdi nga ang imong kinabuhi, ang imong espiritual nga kinabuhi, kinahanglan makonsecrate diha sa Ginoo. Muna importante igsuon. Ug kinahanglan makasabot kita sa sitwasyon. Letter U, no? Sa letter U, understand the situation and trust God. Kinahanglan kita mo sabot sa mga panghitabo karon.
unsang mga sitwasyon karon. Kinahanglan ta nga mo understand. Kinahanglan ta makasabot kung unsa ang plano sa Ginoo sa tong kinabuhi. Ang unsa nga mga plano siya nakabalo niini. Kinahanglan isurrender nato atong kaugalingon nga nasa Ginoo. Pag isurrender nato ang atong kaugalingon sa Ginoo, ang Ginoo mohatag og kalinaw. Ang kalinaw nga akong ibilin kaninyo, ang kalinaw nga akong ihatag kaninyo, nga dili makahatag ang kalibutan. Ayaw kabalaka ang imong kasing-kasing ug dili ka mahadlok. John 14:27. Peace I leave with you, my peace I give you. Do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Dili ka mahadlok igsoon. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Dili ta magkabalaka. Dili ta mahadlok. Kinahanglan sabto nato ang plano sa Ginoo. We must understand His plan. Dili ta magkahadlok. Ingon si Moses, Exodus 14:13, and Moses said to the people, fear not, stand firm and see the salvation of the Lord which He will work for you today. Nga ang kaluwasan naglihok nato karong adlaw sa atong pagkinahanglan ang Ginoo nagpanglihok. Kinahanglan nga ipadayon nato ang pagkinabuhi nga sabto nato nga mutras dito sa Ginoo. Understand the situation. Tungod kay kining sitwasyon karon, plano sa Ginoo kining tanan. Aron ang mga tao, kitang mga tao nga moduol gyud sa Ginoo. Kinahanglan atong mo understand ta sa plano sa Ginoo. Sa diyang atong i-understand, kinahanglan nga but pasabot cast you all your anxiety on Him because He cares for you. Ang masabtan nato nga ang di nato masabtan nga kanang mga butang nga di nato mahimo kanang dili, no, wala tay mahimo ni kaning mga panghitabo karon wa gid tay mahimo. Only God knows everything. Ang Ginoo ra gyud ang nakahibalo. Busa ang atong sabton dili katong butang karon nga nahitabo nga sabton, kun dili ang atong sabton ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. What is the plan of God for you? So muna igsuon nga kinahanglan mo understand kita kung unsa ang plano sa Ginoo sa kinabuhi. Kanunay ta mosunod sa iya aron makasabot kita sa iyang mga plano. Musunod kita sa iyang kabubuton aron makahibalo kita sa iyang kabubuton maayo kun daotan. Muna igsuon nga gikinahanglan ta nga mosunod ni ana, no? Sa katapusan, letter S, surrender. I-surrender nato ang atong kaugalingon nga nasa Ginoo. Atong itugyan sa Ginoo, atong istugyan sa Ginoo. For the Spirit God gave us does not make us timid, but give us power, love, and self-discipline. Muna gihatag sa Ginoo sa tuwa nga surrender ta, self-discipline. Sa diyang ni surrender ka, I have been crucified with Christ and no longer live, but Christ lives in me. The life now I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Nga kinahanglan ang atong kinabuhi nga kung naklansang naman si Kristo diha sa atong kinabuhi, dili na kita ang nagpuyo sa atong kinabuhi, but si Kristo mo'y nagpuyo sa atoa nga atong kinabuhi nga atong gipuy-an diha sa lawas, nga nagpuyo kita sa pagtuo diha sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug naghatag kanako para sa akong kaugalingon. Muna igsuon saad sa Ginoo ang iyang promise. Ingon diri sa James 1:22, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do not what it says. Do what it says. Ayaw lamang pamati lang sa pulong sa Ginoo nga makalimbong ra sa imuha apan buhata kung unsay gisulti sa Biblia.
James 4:7, submit yourselves then to God. Resist the devil and will flee from you. Igsuon kung mo surrender ka sa Ginoo, we must humble yourself before the Lord and He will lift you up. James 4:10, chapter 4, verse 2. I-lift up ka na sa Ginoo. Ang imong buhaton igsoon, but seek first His kingdom, Matthew 6:33, and His righteousness, and all these things shall be given to you as well. Ingon diri, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ikadugang lamang na kanimo. Muna unsa may atong buhaton igsoon. Kinahanglan, come to me all you are weary and burdened, and I will give you rest. Tagaan kag kapalayan sa Ginoo kung mo-surrender ka sa iya. So atong isurrender ang atong kaugalingon pinaagi sa pagpangayog pasaylo sa Ginoo. Ingon diri sa Proverbs 23:26, my son, give me your heart and let your eyes delight in my ways. Give me your heart and let your eyes delight in my ways. Akong anak, ihatag ang imong kasing-kasing ug tugito ang imong kasing-kasing nga magkalipay sa akong dalan. Kinahanglan magkalipay ta sa pagsunod sa planos Ginoo ug mao kana ang gusto sa Dios sa atong kinabuhi. Mag-ampo ta. Amahan langit nun, salamat kay nining takna Ginoo among itugyan kanimo ang among kaugalingon, among kinabuhi di kanimo. Tanan namo Ginoo gumunhap ta ng problema, crisis karon Ginoo apan akong itugyan kanimo ang tanan nga wala imposible kanimo Ginoo. Ang tanan akong pag-ampo akong itugyan ang tanan gisalig sa ngalan ni Hesus nga bugtong manuluwas. Amen. Maayong gabi ug God bless us all.